Your story is not over. Today may be hard, but tomorrow can be better. You know what? Nanapataning you know what? Nga naragyan ng life, no? Dili ta mo stop og pangandoy. Sa life, daghan jong kalisod. Kay tinuod man jud daghan jong kalisod nga maagian. Labi na kung you're stepping into your next journey, it's on you. Kung saan ni mapag-handle imong life. But for me, it is better jud you have Jesus in your side. In times of problem, mas advantage yun kung naa ang Ginoo sa imong side. Because we're just human, makathink ta og negative sometimes, but kung naa kay Ginoo sa tapad, mugaan imo ang pakiramdam kay kabaluman ka nga ang Ginoo ga-control, siya ga-control sa tanan. Mo nang dili dapat ka mag-worry. Kay ngano imong faith mas dako man sa imong problema. Mo nang that's why padayon lang gyud ta.